Morong. Dito na yung Red Doors ah. Hinto tayo muna pre no. Dalawa na, magkanta kayo ng body-body nyo. Body-body. Hoy Alvin, hindi ka dyan. Kay Jay ka. Kay Jay ka body. Ako na bahala kay Patrick Lee. Hinto muna, hinto muna, hinto. Ye. Dito ka lang ha, hintay mo. Tangina, hindi mawala yung partner mo, sipahin kita eh. Dalawahan lang tayo. Tara, partner. Partners. Oh, may magtatrack ko mamaya. Dalawa sa harap. Kaya sa likod, mag-maintain lang sila siguro, mga 15 lang halos yan. Oh pre, ganun lang. Di nasa likod nila Tuknoy, mag-i-interval dalawa. Open gear kung yung gusto yung malambot o matigas. Kung dapat mapaalis nyo ng maaga. Siguro mga 50 meter lang. Mga isang 50. poste para hindi masyadong mahaba. Ngayon, pagkatapos ng interval, minor. Minor ha, minor. Pag interval nyo, minor na. Ngayon na up. Kami, maintain lang kami, maintain. Pag inabot kayo dati ito, yung sino naman nag-interval, pupunta sa pinakalikod. Ganun ulit. Basta Likod, ganun lang, ah. ikot, ganun lang, ha? Pag ano na, sa likod. Sa likod ang bagsak. Pag tapos sa interval, minor. Tapos, antayin nyo yung grupo. Oh, kasi... Kaya wag na kayo interval na nagkambyo, ha? Mamaya sumemplang pa kayo, ha? Basta Fix nyo na kagad. Fix nyo, iangat nyo na yun, wag nyo nang kabluhan. Mamaya, kumabuse pa yan eh. Mamaya kung mabiyos, kunyari 19, nagahanap kayo, susunod na interval nyo, 17 nyo na lang. Ha? Kaya mag-interval sila George, sila Pepe, maintain lang yan ha. Oo. Basta tingin lang lagi sa likod ha, kasi may masakyan. Beb, maintain lang Beb. Uy, dito body. Pre, sa likod ka pre. Pasok kayo, dalawa. Kaya oh, ready? Up! Yan, pag ganun yan. Kung magsasabi ay tayo sasabihin ko. Mamaya pag inabot na yan. Alvin, masyado magaan yan. Kotse ha, kotse. Oh, ready? Up! Sa likod. Oh, ready? Up! Tangin. Tingin. Oh, ready? Up! Oh. Beb, pintay lang. Oh, ready? Up! Gilang. Oh, ready? Ready? Up! Oh, padaanin nyo mga sakyan. Oh! Ready? Up! Ayan, George, Dick. Up! Oh, ready? Up!
Up! Oh, ready? Up! Shadow light gear. Oh! Ready? Up! Ready? Up! Oh! Safe! Ready? Up! 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 Pasok! Pasok! Pag-aralan nyo yung bigla ng angat nyo. Yung iba sobrang light gear, yung iba sobrang bigat. Pag-aralan nyo paano nyo mapapausad ng mabilis agad yung bike nyo. Baga paano nyo maipabelo agad. Pan-check ba? Yung iba wala sa ano eh, walang buwelo. Oh, ready? Up! Oh, light gear eh. Teting. Pasok, Jay. Oh, pasok. Sino yung mga tinututukan nyo? Tandaan nyo. Siguro ah? O, mga tag-iisa na lang. Medyo habaan nyo na ha. Bawat isa ha. Oo, medyo habaan nyo na ng konti. Oo, tag-iisa na lang. Dami lang bilang eh. Oo, saan nyo pala. Up! Okay. Ready? Up! Last ball na, tag-iisa na lang. Ito, dalawa pa to. O, ready, Abdul? Ready? Up! 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 Chainring na yan, sa likod na yan. Kanan, kanan, kanan. Oh, ready? Up! Up! Tag-iisa na lang, tag-iisa. Oh. Ready? Up! 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 Oh. Pasok! Pasok, Jay. Tag-iisa na lang yan. Sige, recover muna kayo. Okay. Ready? Up! 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 Oh, aso! Pusang gala. Woo! Antibay nung muntik na. Woo! Si Avatar. Si Avatar mag-New Year pa sana may sugat. O sige na, diretso na, diretso. Cancel na, cancel. Tama na yun, tangina. Muntik ka na, pre. Sige na, dikit yun na doon, dikit yun na. Tama na yun, puta na. Paiwatig ng aso eh. Okay na yun. Buti hindi sumemplang yung dalawa. Sakto tumayod yung aso. Oo. Natakot yun. Hinto tayo dyan, pre. Hindi na makahinto dyan. Kape muna tayo, pre. Kape-kape muna. Ano to? Uwi-uwi na po tayo. Magluluto ka pa ba ng ano? Minudo? Ganda lang tayo, tapos balik na tayo. Ha? Maglulumbang pa kayo? Oo, gago. Focus kami. Lala, di pa kami nag-almusal. Apa? Tang inan to. Tang inan mo nga square ang puta. Parang Roblox eh. Inan to si SpongeBob ang puta.
SpongeBob, the friendly. Yung mabilog yung Oh. ulo ko eh. Ito si SpongeBob. Putang ina, pangalan mo na yun ha. SpongeBob. Bisa mo, Bin, ikaw sunod. Banat. Ay, tututok ha. Ayan, dalawa kami. Sabay kami, yun oh. Ayan, tapos kami mag-time trial ng 3 kilometer. Sana, umito ka na sa may tulay. Doon pa daw naan, yung may ahon nga eh. Nagpinog daw na traffic. Traffic din kami dyan, swapping tayo dyan ha. Marunong ba kayo mag-swapping? Sino marunong, hindi Ayan guys. Kami, swapping kami hanggang tubo. Ayan, ganyan lang, mintay lang muna, wag nyo munang kargahan. Pasok, 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 boss, pasok! Alerto! Tingnan mo. Oh, aso ha! Mintay lang kasi! Bawas konti, bawas! Ayan guys, dito na kami sa Lumban. Okay, tara. Doon pa tayo. Doon na kami sa Lumban, oh. Yuhu! Sino ba? Nino? Takina. Ano to? Bulacan na to. Kila Janine. Bulacan. Paglabas nito, Bulacan. Taga dito yung si Janine. Dito pa ako nakauwi yun. Sa taas. Oh.